tomar más tiempo, pero tenemos a un invitado hoy. So we have a guest today. Y bueno, ya lo conocen. Él antes también estaba en este edificio. You know him. This used to be his building as well. Y él estaba teniendo servicios aquí. El pastor Tyler Pastor Tyler. Hagan está con nosotros. Así que, come on up, Tyler. You have fans. Wow, it's good to be here Es today. bueno estar aquí hoy. As we were worshiping, I felt the Lord give me something that I wanted to share with you. Mientras adorábamos, el Señor me dio algo que quiero compartir And I con want to share ustedes. this scripture out of Galatians. Esta escritura en Gálatas. Galatians 6. I know that this has been a season of transition Yo sé que esta ha sido una etapa de transición for a lot of us. para muchos de nosotros. When I was pastoring the Real Life Church that was here, Cuando yo pastoreaba la iglesia de Real Life aquí, we had big dreams. teníamos sueños grandes. We had big vision. Teníamos visión grande And we believed that God was going to do big things. y creíamos que Dios iba a hacer cosas grandes. So when transition happened, Pero cuando vino la transición, I felt a little confused me sentí un poco confuso because we had worked very hard. porque habíamos trabajado tanto. We came together Nos habíamos unido and continued to work hard. y seguimos trabajando. And then transition happened. Y luego vino una transición. I was sitting in a coffee shop Estaba sentado en un café and I just felt a sense of loss. y sentí una pérdida And I was a little discouraged. y estaba un poco desanimado. And the Lord began to speak to me about Oakland. Entonces el Señor empezó a hablar a mí de Oakland And my heart was excited, y mi corazón se emocionó, but it was still I was still a little broken pero aún estaba un poco because quebrantado we didn't see what we wanted to see happen here. porque no vimos lo que queríamos ver aquí. And somebody gave me a phone call Alguien me llamó por teléfono who is not a very prophetic person. que no es una persona muy profética, And they shared a word with me pero me compartieron una palabra profética that spoke to my spirit. que habló a mi espíritu And I believe that it actually is for all of us. y creo que es para todos nosotros. So here's the word. Esta es la palabra. All of the hard work that To- you've done, Todo el trabajo duro que has hecho, all of the sweat, todo el sudar all the tears, y las lágrimas all the relationships, y las relaciones, all of the breakthrough that you saw todo el rompimiento que sí viste, was not in vain. no fue en vano And it wasn't for you. y no era para ti. He was talking about me. Hablaba de la persona de él. And this person said this. Y esta persona dijo esto. It was for Vida Church. Fue para la iglesia Vida. And it was an amazing moment because Y fue un momento increíble I brought the Holy Spirit gave me so much peace porque el Espíritu Santo me dio tanta paz about the future of this place. del futuro de este lugar. Because I know that Vida Church Porque yo sé que la iglesia Vida is here for a purpose. está aquí por un propósito. I know that Vida Church is here Yo sé que iglesia Vida está to aquí bring deep impact. para traer un impacto profundo. And so I know that the future of this place Yo sé que el futuro de este lugar is bright es brillante because Vida Church is here. porque aquí está iglesia And Vida. I'm just going to declare right now Y voy a declarar ahorita that this is your building. que este es tu edificio. And I want to read this. Quiero leer esto, This is Galatians 6. Gálatas 6. I'm going to read verse starting halfway through verse 8. It says, "But those who live to please the Spirit will harvest an everlasting life from the Spirit." Los que viven para satisfacer, para aquellos que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. So let's not get tired of doing what is good. Así que no nos cansemos At just the right time, we will reap the harvest of blessing de hacer el bien, a su tiempo debido cosecharemos if we don't give up. numerosas bendiciones si no nos damos por I want to vencidos. tell you today, don't give up. Quiero decirles, no se den por vencidos. What you saw last week at the 10-year anniversary Lo que vieron en la semana pasada en el aniversario is a small glimpse of what's to come. es solo un vistazo de lo que está por This venir. place will be filled Este lugar se va a llenar, with not just people who only speak Spanish, no solo de personas que hablan español, but this will be a house of diversity. pero será una casa diversa. The heart De that we diversidad. bought the building with, El corazón con que compramos este you edificio, guys have that heart. ustedes
tienen ese corazón. So don't give up, Así que no se den por vencidos. because this is not hard ground. Este no es tierra dura. This is ground that is soft, just Esta like es Oakland. tierra suave, así como Oakland. And I just believe that you guys are about to reap something big. Creo que ustedes están por cosechar algo grande. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Well, today is a good day. I'm glad to be. I feel like this is home. Hoy es un buen día, siento en casa. Let me open this. Nicole and my kids wanted to be here today. Mi esposa e hijos querían estar aquí hoy, Elias has had a really big virus fever the past couple days. pero Elias ha tenido una fiebre los últimos días. And the doctor yesterday said, don't take him anywhere because he's contagious. Ayer el médico dijo no lo sacan porque está contagioso. So I felt like we didn't want to share that with Así you que guys. no queríamos compartir eso con ustedes. But I have a picture of my kids. They're growing up. You guys Aquí have that picture still? Está una foto Yeah, de mis that's hijos. a couple weeks ago. Esto es Elias and Gemma are they're flourishing. Un par de semanas están floreciendo. Gemma just started walking, Mi niña empieza a caminar, so we are running all over the place. así que estamos corriendo por todos lados. She just started to be able to reach what's on top of the counter. Ahora ya también empieza a sacar lo que So we have está. to push everything back, Tenemos que mover todo para que no alcance las especially the cosas. knives. But Oh, we- sobre todo los cuchillos. yeah. We believe that God is sending us from this place Creemos que Dios nos está enviando desde este lugar to continue what has been started. para continuar lo que ha empezado, ha iniciado. And just to talk about my season as the campus pastor of Real Life that was here in this building. Y solo para hablar un poco de mi tiempo como pastor aquí de Real Life, Honestly, I really felt like it was a season of being hidden. sentí como era una etapa de estar como escondido, guardado. Like, I remember sitting at the bus stop across the street Recuerdo estar sentado en la parada del bus enfrente, before we even were able to take the building and buy it. aún antes de que compráramos este edificio. And I remember the vision that God planted in my heart for this place, Me acuerdo de la visión que Dios puso en mi for corazón this part of the city. para este lugar, esta parte de la ciudad. And going through the season of pastoring and starting it here, Y pasando la etapa de ser pastor de la congregación de Real Life y empezar aquí. it was just an amazing time of growth. Fue un tiempo increíble de crecimiento. You know, this was the very first time that I was able to lead a church as the pastor. Fue la primera vez que yo fui el pastor principal para And- dirigir una iglesia. It was hard. Fue difícil. We plowed a lot of hard soil. Help me out here. We pushed. Cultivamos mucho la tierra dura. And yeah, there you go. Nice. I usually what do you this said. into English. Nice. But I believe that it was all in preparation. Pero creo que fue una A preparación, lot like David. como David. You know, going through the different seasons of while we were here. Pasando las etapas diferentes mientras que aquí I look estábamos. back now Ahora veo hacia atrás and I'm able to draw so much wisdom from our time here y puedo sacar mucha sabiduría de mi tiempo aquí, that is going to propel us forward que nos va a lanzar hacia adelante as we move to the Bay Area, to Oakland. mientras que nosotros nos movemos a Oakland. And it's amazing because the very first person that I really told about this potential church plant La primera persona que yo hablé de esta iglesia, esta plantación, was Pastor Alex. fue el pastor Alex. Even before I had told my pastor. Aún antes de que le dije a mi pastor, And so he was the sounding board for me. él fue el que me iba a dar su respuesta, And una I didn't idea. know if he was going to call me crazy, Y no sé si me iba a decir que estaba loco, but he began to speak prophetically about what's gonna happen. pero empezó a hablar proféticamente a mi vida. And so I'm just so grateful for you guys and for Vida Church for the input and what we've learned, what I've learned from you. Estoy tan agradecido por Iglesia Vida, lo que he aprendido de ustedes. So we took the step Así que of faith. tomamos el paso de fe. I haven't had a paycheck in 3.5 months, No he recibido un salario en 3 meses y medio, but here's a testimony. pero aquí está un testimonio. We've never had more money in our bank account. Jamás hemos tenido más dinero en nuestra cuenta de Isn't it banco. funny how God works? ¿No es interesante cómo trabaja When you Dios? think you're going to step into a season of lack, Cuando crees que vas a entrar a una etapa de
we've seen more escasez. abundance. We've seen more abundance Hemos visto más abundancia when we've expected less. cuando esperábamos menos. And so we are planting Anthem Church. As- I think we have the logo of what we're going to be doing Este es el logo de la iglesia que vamos a plantar in Oakland. en la ciudad de Oakland. And then Oakland is an amazing city. Oakland es una ciudad increíble. It's very underchurched. Hay muy poca gente que va a la iglesia. The culture there, La cultura allí, people have said it's hard. la gente ha dicho que es difícil. I've pulled all the statistical studies, Entonces saqué todos los estudios y las estadísticas, and every study, Christian or non-Christian, y cada estudio cristiano y no cristiano says that Oakland Dice- specifically dice que específicamente Oakland is the most de-churched es la ciudad que menos personas van a la iglesia city in the nation. en la nación. And so we believe Así que nosotros that creemos God is sending Nicole and I, que Dios nos está mandando a mi esposa y just a like mí, Jonah, así como Jonás, to Nineveh. a Nínive. And we believe that we're going to see a harvest. Y creemos que vamos a ver una cosecha. And it's amazing because the neighborhood that we are going to El vecindario en donde nosotros vamos a llegar it's the most diverse high school tienen la secundaria con más diversidad in the entire city. racial en toda la ciudad. It's beautiful. Es hermoso. And we just believe that God is really sending us there Creemos que Dios nos está enviando because specifically the neighborhood that this high school serves porque esta vecindad donde está la secundaria is the most anti-God neighborhood. es la vecindad más anti-Dios. And we believe that we're going to be an extension of his arm and his hand Creemos que vamos a hacer una extensión de sus manos, de to sus the manos city of Oakland. a la ciudad de Oakland. So we just ask that you would pray for us and Pedimos continue to pray for que us sigan orando por as nosotros, God sends us to this amazing city. ya que Dios nos envía a esta ciudad So increíble. thank you. Muchas gracias. I want to share today Quiero compartir from hoy this thought de este pensamiento, the material for your miracle. lo material que necesitas para tu milagro. You know, I grew up as a very religious person, Yo crecí como una persona muy religiosa, like super religious, súper religiosa, not in a good way. no en una forma buena. You know, I was the kind of guy who worked really hard, Yo era el muchacho que trabajaba duro and I still deal with this. y todavía aún lidio con esto. And the Holy Spirit has to work on me still Espíritu Santo necesita seguir trabajando en mí because I'm a hard worker. porque yo trabajo duro. You know, my dad made us work really hard growing up. Mi papá nos hizo trabajar duro mientras We had a small crecíamos. farm Teníamos un rancho pequeño out in Wilton, allá en Wilton and we had this massive yard. y teníamos una yarda grandísima. And my dad had a riding lawnmower Mi papá tenía una máquina para cortar el pasto that was really nice. que era como carrito y estaba muy bonito. But you know, my dad, he's funny Pero mi papá es chistoso because I was 10, 12 years old, porque tenía unos 10, 12 años and he would make me mow that lawn y él me hacía cortar todo ese pasto with a push mower. con una máquina de empujar. It was bad. Era terrible. It would take me like 4 Me hours. tomaba como 4 horas. That's how big the lawn was. Así de grande estaba la yarda. Back and forth. Yendo y regresando, ida y vuelta. And then it would take my dad 26 minutes Y luego mi papá lo hacía en 26 minutos on the ride mower. en su carrito de su lawnmower. The Lord's still helping me forgive him for that. El Señor todavía aún me ayuda a perdonarlo por eso. But hard work was ingrained in me early on in my life, Pero el trabajo duro fue inculcado en mí desde temprano, which is not a bad thing. que no es malo, But that spirit of working hard pero ese espíritu de trabajar duro creeped into my faith, ya empezó a meterse a mi fe and it wasn't a healthy thing. y no era algo saludable. You see, I thought that working hard Yo pensaba que trabajar duro and sweating and building y things sudar y construir cosas was the way to please God. era la manera de agradar a Dios. And the truth of the matter is, Y la verdad es, it wasn't up until just a few years ago no fue hasta unos cuantos años atrás that I really had an encounter que de verdad tuvo un encuentro with the gospel. con el evangelio. You see, the gospel doesn't tell you to work hard. El evangelio no te dice que te esfuerces The gospel mucho, transforms you pero te transforma
forma into what God has called you to be. a lo que Dios te ha llamado a You hacer. see, working hard is not a bad thing, Trabajar duro no es malo, but you don't have to work hard to receive the gospel. pero no necesitas trabajar duro You para see, recibir el The evangelio. gospel approaches you right where you are. El evangelio llega donde tú And estás. I didn't know that. Y yo no sabía You eso. see, I was working for approval Estaba trabajando y esforzándome para from aprobación God. de parte de Dios. When my dad planted Real Life Church, Cuando mi papá plantó la iglesia de Real Life, you see, I worked hard. yo trabajé duro I set things up. y yo puse cosas, I did the chairs. ponía las sillas I did the sound system. y el sonido We did the kids area. y el lugar de los niños I did the band stuff. y todo para la banda. I worked hard, Trabajé duro, but I had no revelation of the gospel. pero no tenía una revelación You del see, all evangelio. that stuff was good, Todo eso era bueno, but I was doing it in vain. pero lo hacía en vano, Because I thought that if I worked porque hard pensaba que si me esforzaba to help build a church, para construir una iglesia, that I would be approved que iba a ser aprobado by God. de parte de Dios, Because you see, I had guilt in my life. porque tenía culpa en mi vida, Because at the time I was living a double standard. porque estaba viviendo una vida I doble. was working hard for God, Estaba trabajando duro para but I Dios, wasn't living under the approval of God. pero no vivía bajo la You aprobación see, de Dios. growing up, my dad always said, Creciendo, mi papá decía, you have to respond tienes que responder to the gospel. al evangelio, You have to respond tienes que responder to the cross. a la cruz. And what that Y es means, lo que eso quería decir, what I thought it meant, lo que yo pensaba, was that you work hard que trabajas duro in response en to respuesta what God did. a lo que Dios ya hizo, See, I was wrong. pero estaba equivocado. You see, I was working for approval, Estaba trabajando para ser not from a aprobado, place that I was already no approved. de un lugar que yo ya era aprobado y And I aceptado. believe that this word is for somebody today. Creo que esta palabra es para You alguien can hoy. work hard and build great things, Puedes trabajar duro y edificar y construir cosas but that's grandes, not responding to the gospel. pero eso no es responder al You see, a evangelio. response to the gospel, friends, Una respuesta al is evangelio understanding that you are already approved. es un entendimiento que ya eres You are aceptado, already loved, ya eres amado. and you should just walk out in the idea that you are saved. Así que camina, que eres salvo. Work from approval, not for approval. Trabaja de un lugar de aprobación, no para ser aprobado. That's who Jesus is. Eso es quién es Jesús. He came, Él vino, he lived a perfect life vivió una vida perfecta that we cannot live. que no podemos vivir. Not one person in this room is capable Ni una sola persona aquí es capaz of living how Jesus lived. de vivir como vivió Jesús. And if you think you are, Y si lo crees, you're wrong. estás equivocado. See, I thought I was, Yo pensaba que yo sí but era, I was so wrong. pero estaba tan equivocado. And I was burning myself out Me estaba quemando because I thought I was working to receive the gospel. y cansando porque pensaba que estaba receive the trabajando love of Jesus. para recibir el amor de Dios, de Jesús. You see, I've Yeah. always been fascinated by bricks. Siempre he sido fascinado por ladrillos. I know I'm easily impressed, Yo right? sé que me estoy impresionado muy Like bricks. fácil. Yeah, Ladrillos. That's you need to get another hobby. Necesitas otro But I've always been pasatiempo. fascinated Pero me by fascina the concept of bricks. del concepto de los Because you ladrillos. see, bricks Porque los ladrillos are they've been the material han sido el material that has built so many great things. que ha construido cosas tan There are maravillosas. beautiful homes, Hay casas bonitas, beautiful buildings, edificios bonitos, beautiful monuments monumentos bonitos, made of bricks. construidos de ladrillos. And the thing that's fascinating about bricks Y lo que me fascina de los ladrillos is that you have dirt es que tienes tierra or dust o polvo and water. y agua. That's what you put together to Mezclas make bricks. Juntas eso para hacer ladrillos. Dust and water. Polvo y agua. It's amazing because we've built some of the most amazing things Hemos construido las cosas más increíbles out of bricks. de ladrillos. This building that we stand in, Este edificio, the exterior wall, el muro por It's all afuera, bricks. es todo ladrillos. it's all bricks. Son todo de ladrillo. And you see what's amazing about bricks Lo que es increíble de los ladrillos is that they paint a perfect picture es que pintan un cuadro of the material del material for a miracle. para un milagro. You see, when I responded to the gospel, Cuando yo respondí al evangelio, when I actually had that encounter with the love of Jesus, cuando tuve ese encuentro con This el is amor just de a few years Jesús, ago. eso hace pocos años atrás. you see,
I thought that I was building something great. Pensaba que estaba construyendo algo I maravilloso. saw myself with bricks, Me veía con ladrillos, stacking them high juntándolos to build a great monument to para the Lord. hacer un monumento grande a Dios. But you see, when God called me Pero cuando Dios me llamó and I responded to the gospel, y respondí al evangelio, you see, He didn't call me by my weakness. Él no me llamó por mi debilidad, He called me by my name. me llamó por mi nombre. You see, all the work that I had done Todo el trabajo que había hecho, trying to build a great thing construir algo grande, meant nothing. no quería decir nada, no He valía called nada. me simply because I was Tyler. Me llamó solo porque era I Tyler. was his son. Era su hijo, soy su And I hijo. was approved. Y era I aprobado, was loved. era amado. You see, we work hard Así que vemos que trabajamos tan duro to extend the kingdom. para expandir el reino. But you see, at the end of the day, Pero al fin del día, if we're not doing it from a place of being approved, si no lo hacemos de un lugar de ya ser aprobados y aceptados, we're just stacking bricks. entonces solo estamos juntando ladrillos. We're just pushing around dirt. Solo estamos moviendo el polvo. You see, John chapter 9 Juan capítulo 9 is a perfect example es un ejemplo perfecto of what the composition of water and dirt de lo que hace la combinación de polvo y agua is supposed to be used in. y para qué se debería de utilizar. Let's read this. Vamos a leer esto. As Jesus was walking along, he saw a man who had been blind since birth. Mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabbi, his disciples asked him, why was this man born blind? Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. Was it because of his own sins or the sins of his parents? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? How religious is that? ¿Qué tan religioso es eso? Like they asked a religious question right off the bat. Hicieron una pregunta religiosa desde un principio. And you see, many of us have that same mentality. Muchos de nosotros tenemos esa mentalidad. Because you see, we see someone who's going through something, Vemos a alguien que está pasando una dificultad. and if we have a spirit of religion like I did, Y si tenemos un espíritu de religiosidad you tal think to como yo, yourself, piensas, they must have done something in the past and now they're paying for it. yo creo que hicieron algo en el pasado, ahora están pagando por ello. It's probably because they did something Tal vez es porque hicieron algo, se lo merecen. and now they're getting what they paid for. Ahora es lo que les va a llegar. But you see, this man was born Pero blind. este hombre nació ciego. So how could he pay for something that he never committed? How could he pay for a sin by being blind from birth? ¿Cómo podía pagar por algún pecado que nunca había cometido porque había nacido así? Did he sin in the womb? ¿Había pecado en el vientre? Was he a drug dealer in the womb? ¿Estaba vendiendo droga en el vientre? No. Yeah, right. But you see, it's amazing because even though the disciples were with Jesus, Pero aunque los discípulos estaban con they Jesús, still had the religious spirit. todavía tenían un espíritu religioso. And Jesus was working on them. Y Jesús estaba trabajando en See, ello. he says this. Esto es lo que dijo. It was not, this is verse 3. It was not because of his sins or his parents' sins. No fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres. Jesus answered, this happened so that the power of God could be seen in him. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en You él. see, immediately he responds to the spirit of religion, Entonces inmediatamente responde al espíritu the religioso gospel. con el See, evangelio. the gospel is painted through this story. El evangelio se pinta en este cuadro. You see, verse 4, we must quickly carry out the tasks assigned to us by the one who sent us. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. The night is coming and then no one can work. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. But while I am here in the world, Pero mientras estoy aquí en el mundo, I am the light of the world. yo soy la luz del mundo. He responds to the spirit of religion Respondió al espíritu de religión with the gospel. con el evangelio. Basically saying, Básicamente está diciendo, it's not because of what he did. no es por lo que él hizo, His situation su situación
was there for a purpose. Estaba ahí por un propósito. It's to build a testimony Es para hacer un that testimonio will bring glory to God. que va a traer gloria a Dios. He's removing the shame Está quitando la vergüenza that religion put on him. que la religión puso sobre He's él. removing the guilt Está quitando la that culpabilidad the man was walking in, en que caminaba el hombre. because you see, that man Porque ese hombre probably had the same spirit. tal vez tenía el mismo espíritu. Man, I must have done something wrong. Yo creo que hice algo mal. I must have been, my parents must have done something wrong. Tal vez mis papás hicieron algo malo. You see, in that day, En ese día, the people who are born with a defect, en esos días, la gente que nacía con un defecto, blindness, ceguedad born without a limb, o sin algún born without an arm, brazo, Yeah. extremidad, they were immediately cast off. inmediatamente los desechaban. Because you see, in that day, Porque en esos días, if you have a baby si tenías un bebé with a defect, con un defecto, you cast them off los rechazaban so that you don't have to live with the guilt. para que tú no tenías que para que no Because in tuvieras that day, que vivir con esa culpa. the only reason you would have a baby born with a defect Porque en esos días solo que te podía pasar algo is así because you were a sinner. era porque eras And pecador God was angry. y Dios estaba enojado. So why in the world Entonces, should this man, porque debía este hombre born blind from birth, que nació ciego desde el vientre, be cast off porque debería ser desechado because of his parents' guilt? por la culpa de sus papás. You see, I imagine in my mind's eye Me imagino en mi mente that Jesus is walking along que Jesús está caminando and it's like a ditch on the side of the road. como una zanja en el camino. And there's all these beggars Hay todos estos que están mendigando in the ditch, en la zanja and they're sitting there. y están sentados ahí. Some historians say that a beggar wouldn't even look at you in the eye. They would just hold out their hand. Los historiadores dicen que los personas que mendigaban no te veían a los ojos, solo pedían Because there was so much shame. porque había tanta vergüenza. They would just hold out their hands, Solo extendían la mano hoping for a handout, esperando que tú les dieras algo. maybe a piece of bread Tal vez un pedazo de pan or some money. o dinero, But Jesus walked by pero Jesús pasó and came against the spirit of religion in that moment. y vino en contra del espíritu de religiosidad en Let's ese momento. continue reading. Vamos a seguir leyendo. Jesus says, verse 6, or it says, then he spit on the ground and made mud with his saliva Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva and spread the mud over the blind man's eyes. y lo untó en los ojos del ciego. He told himself, go wash yourself in the pool of Siloam. Le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. So the man went, Entonces el hombre fue, he washed himself, se lavó and he came back y regresó seeing. viendo. See, that's the gospel. Ese es el You evangelio. see, that is the gospel, friends. Ese es el evangelio. Gospel sees us in our spirit of religion El evangelio nos ve en nuestro and says espíritu, it's not because of what has happened that you are in the situation that you are in now. en nuestra religiosidad y nos dice, no es por lo que has hecho que estás en esta situación. Your past, Tu pasado, your situation, tu situación, your testimony tu testimonio was made to bring me glory. fue para traerme gloria. You see, the gospel removes shame. Entonces el evangelio quita The vergüenza. gospel takes your past Toma tu pasado and turns it into a future y lo convierte en un futuro that brings God glory. que trae gloria a Dios. You see, mud Así que el lodo is a material es un material used for the miracle. usado para el I milagro. think it's applicable today. Creo que se aplica a hoy. Because you see, mud Porque el is lodo made up of the same thing se hace del mismo that material bricks are made of. que se hacen los ladrillos, Dust polvo and water. y agua. You see, dust and water Agua y el polvo is the material es el for the material miracle. para el milagro. Let's talk about dust for a minute. Vamos a hablar del polvo. You see, dust, El polvo, many people write it off. mucha gente lo descarta. Many people simply try to wipe it away. Lo tratan de limpiar, Wipe quitar, away the dust. limpiar el You see, polvo. when my kids come in from outside Cuando mis hijos entran de afuera and they're dirty, y están sucios, I wipe the dust off of their feet, les sacudo el off of polvo their hands. de sus manos, de sus We pies. bathe ourselves to remove the dust. Nos bañamos para quitar el You polvo. see,
in the Middle East, En el Medio Oriente, dust can bring destruction el polvo puede traer destrucción because you have dust storms. porque tienes tormentas de polvo, de You have tierra. these storms of dust that come in and wipe out villages. Estas tormentas que vienen a destruir. And I believe that dust Yo creo que el polvo has a spiritual meaning tiene un significado espiritual. because many of us are walking through a storm right now. Muchos de nosotros estamos caminando por una You look tormenta. at what dust has done Ven lo que hace el polvo, la tierra, to cities who have experienced earthquakes a ciudades que han experimentado or terremotos sandstorms. o tormentas de arena. But I believe that we as a nation Pero creo como un país are walking through a dust storm. estamos caminando en esa tormenta. We're de walking polvo. through a storm Estamos caminando en una in tormenta our society. en nuestra sociedad. We're walking through a storm Estamos caminando en una tormenta in Washington, D.C. en Washington. We're walking through storms Estamos caminando por una at the Capitol. tormenta en el Capitolio. We're walking through storms. Estamos caminando In por this una neighborhood. tormenta aún en esta comunidad. And you know what's amazing about dust? ¿Saben lo increíble del polvo? That even though it's a material for a miracle, Que aún es material para un milagro, that without the water, que sin agua dust brings storms trae and it tormentas brings destruction. y destrucción. You see, in Genesis En Génesis, chapter 2, capítulo 2, we were formed fuimos formados from dust. de polvo. You see, it says in 2:7, it says that he formed man from the dust. Formó el hombre del polvo. So our origins Así que nuestro origen as human beings como seres is humanos from the dust. viene del polvo. You see, that I believe that's prophetic. Creo que eso es profético, Because you see dust porque ves el polvo, being what is the material that we were formed el from. material de que fuimos formados. But you see, here's what's amazing. Esto es lo increíble. Is that without the breath of God, Sin el resuello de we were Dios, just dust. solo fuimos polvo. Without him speaking into us, Antes que hablara a we were nosotros, just dust. éramos solo polvo. I believe that's a picture of today's world. Creo que es un cuadro del mundo hoy. We're just dust. Solo somos polvo. We are simply creating storms. Estamos solo criando We're building tormentas, great monuments of brick criando monumentos de ladrillos without any breath of God. sin el resuello de And you Dios. see, the thing about dust without the water, Y el polvo sin el agua it just makes things dirty. solo hace cosas sucias. But I'm so thankful Pero estoy that agradecido in John chapter 9, que en Juan capítulo 9 Jesus Jesús took dust, usó el polvo, what we were built from, lo que nosotros fuimos formados, what was used to create us. lo que fue usado para crearnos, children. sus hijos, But he also took his spit pero también tomó escupió and mixed it with the dust. su saliva con el And polvo he took the mud y tomó el lodo, and put it on the man's eyes. lo puso en los ojos del hombre. Let's talk about spit. Vamos for a a moment. hablar de la saliva. You see, the thing about spit La cosa de la saliva, is that now like my wife, she gets so mad when I spit. mi esposa le choca cuando escupo. She thinks it's gross. Crees que es feo. It kind of is. Y tal vez sí un poco es. But sometimes you just gotta spit. Pero a veces lo tienes que hacer. I had a cold like two weeks ago. Yo tenía la gripa hace 2 There's a lot of semanas spitting. y escupí muchas veces. You know, ¿Tú sabes? I find humor in the Bible too. Yo veo que hay humor en la Biblia. I think the blind man, Creo que el hombre ciego probably heard Jesus. escuchó a Jesús. Like, I mean, if I couldn't see what was happening, Si no podía ver lo que estaba I would sucediendo, have been a little suspicious. estaba un poco sospechoso. But that's how funny the Lord is. Pero es chistoso He takes what Jesús. we write off Toma lo que nosotros and uses descartamos it to create y lo usa a para future. crear un futuro. I got a few more things about dust Tengo before we talk about algunas spit again. cuantas cosas de polvo antes de que You hablamos see, de la dust saliva. creates storms, El polvo crea and we're walking tormentas through storms. y estamos caminando por tormentas. We see storms in the natural, Vemos tormentas en lo natural, but we're seeing spiritual storms too. pero también tormentas espirituales. Racism, El racismo, injustice, las injusticias, poverty, la pobreza, hate. el odio. These are all man-made Todos estos fueron hechos por el hombre, tormentas de hombre, from dust, del polvo, creating a dirty environment. creando un ámbito But sucio. Jesus Pero Jesús
came into that environment with the blind man vino a esa atmósfera con ese hombre and took what many people call dirty, y toma lo que los hombres and he dicen que inserted es sucio his spit y trajo su saliva into the situation. a esta situación. You see, it came from his mouth. Vino de su boca. Back in Genesis 2:7, En Génesis 2:7 it says that he formed them from the dust, dice que los formó And then del polvo breathed his breath into them. y resuello That is our resuello origin. a ellos. Ese es nuestro origen. You see, there's something different about the spit that came from Jesus. Hay algo diferente de la saliva que vino de Is it- Jesús. like if I took some spit Como si yo escupiera and made some mud y hiciera lodo and tried to rub it on your y eyes, tratar de ponerla en tus ojos, you would probably punch me. tal vez me pegaras. But here's what was different about the spit that came from Jesus. Pero esto era lo diferente de lo que hizo Jesús. You see, spit Así que la saliva contains DNA. tiene ADN. You see, DNA El ADN is the map of everything that we are. es el mapa de todo lo que somos. DNA El ADN tells the story dice la historia, of you. cuenta la historia de You ti. see, a little bit of the DNA of Jesus Poquito del ADN de Jesús could probably go a long way. tal vez pueda alcanzar You mucho. see, we are talented at using dust. Somos talentosos usando el And polvo we can build great y things. podemos construir cosas grandes water. con agua. But all of those things that we build Pero todas esas cosas que construimos without the DNA of Jesus sin el ADN de Jesús are going to fall down. se van a derribar. Because you see, the DNA of Jesus Porque el ADN de Jesús is what made the difference. es lo que hizo la diferencia. When God breathed his breath into us, into that dust, in Cuando Genesis, Jesús dio su resuello it a wasn't nosotros, just morning breath. no era solo el respiro It de contained la the mañana, DNA of Almighty God. tenía ADN del Dios Todopoderoso. And you see, the DNA is the difference. Y el ADN es la diferencia. So no matter what we do Así que no importa lo que hagamos to try and build great things, para construir cosas to grandes, combat storms like racism, para traer de combatir to las combat tormentas storms like hate, de odio, we're just blowing dust without the DNA. solo estamos resollando y You see, respirando we are polvo. God's plan for the church. Somos el plan de Dios para la You iglesia. are here for a purpose. Estás aquí por un You are propósito, here in this time aquí en este tiempo, for a reason. por una razón. I think about the book of Titus. Creo el libro de Tito. You know, Paul, he sent Titus to Crete. El apóstol Pablo lo mandó a Creta. And Paul says to Titus, I sent you here Pablo le dijo a Tito, te to mandé continue the work, para conseguir el trabajo, to finish the work. para terminar el trabajo. And I believe this for Vida Church Y today. creo que es también para Iglesia Vida. God has sent you to Del Paso Boulevard, Dios te ha llamado aquí a Del Paso Boulevard. not just to continue to work the No work, solo para continuar el trabajo, but to finish the work. pero para terminar el trabajo. But you see, if you don't do it without the DNA of Jesus, Pero si no lo haces con el ADN de Jesús, without the gospel, sin el Evangelio, you're just blowing dust. solo están soplando If you tierra. just blow dust, Si solo soplan tierra, you're going to continue to create storms. van a seguir construyendo tormentas, You won't siendo bring- tormentas. You won't bring healing. Y no vas a traer sanidad, You won't bring change. no vas a traer cambio. We need to be people Tenemos que ser personas that have the DNA of Jesus que tienen el ADN de Jesús in everything that we en do. todo lo que hacemos. From the moment somebody walks down this Del boulevard momento que alguien camina por la and calle sees one of you, y ve a uno de ustedes, they need to know necesitan saber that something's different about this place. que hay algo diferente de este lugar, Because something is different here that has the DNA of Jesus. que hay algo diferente aquí que tiene el ADN de Jesús. That's who we are. Es quien somos, That's who we're called to es be. quien somos llamados a ser. And you see, I see so many storms in our world today. Veo tantas tormentas en nuestro mundo hoy, Many of them are created by Christians. muchos creados por cristianos, Because you see, at the end of the day, we're all dust. porque al fin del día somos todos polvo, We're all dust. todos somos polvo. So we're good at messing things up. Así que somos buenos para arruinar las cosas. But I believe Pero yo creo that if we can become a church que si podemos ser una iglesia that is on our knees before God, que está en nuestras rodillas ante Dios, that gets down next to the blind man, que nos bajamos al nivel del hombre ciego, says, let me get some of that spit, y que yo pueda alcanzar esa let me get saliva, some of that DNA. ese ADN.
Let me get some of that power. ese poder. You see, that's who we're called to be. Eso es quien somos llamados a ser. Next to somebody Enseguida de alguien, who needs a miracle. a la par de alguien que necesita un milagro. And I love how Jesus says, Me encanta como Jesús dice, before he ascends to heaven, antes de que ascendiera al is cielo, that you will do even greater ustedes harán cosas más mayores, things aún cosas mayores than I did. que yo hice. So friends, Así que amigos, why are we not seeing greater things? ¿por qué no estamos viendo cosas mayores? Why are we not using the material for the miracle? ¿Por qué no estamos usando el material para el milagro? Because you see, we're half of the material. Porque nosotros somos la mitad del material. We're dust. Somos polvo. That's where we came from. Es donde venimos. But if we don't have the DNA of Jesus, Pero si no tenemos el ADN de we're Jesús, just creating storms. solo estamos haciendo tormentas, Watch creando. the news. Ve la noticia, Storms. tormentas. Look at the state of California. Mira el estado de California, Storms. tormentas. I see the state of Oakland. Estoy viendo el estado de Oakland, Storms. tormentas. If we're created Si somos creados to do greater things than Jesus, para hacer cosas mayores que Jesús hizo and we're sent y somos enviados at this time, en este tiempo, you realize how unique it is ¿saben qué tan único es eso? that you are here Que estás aquí in 2018 en el 2018, in Sacramento. aquí en Sacramento. Do you realize how much of a miracle that is even ¿Entienden now? cuánto es un milagro aún hoy? You could have been anywhere. Pudieran estar en cualquier You otro could have lugar. been born anytime. Pudieran nacer en cualquier otro But God momento. said, I need them Pero Jesús dijo, los I need necesito, you. te necesito a ti, here, aquí, now. ahora. Because you Porque tú are the material eres el material to the miracle al milagro that expands my kingdom, que expande mi that reino, expands the gospel, que expande el to evangelio see people come to Jesus para ver a personas and venir a experience Jesús hope, y experimentar experience freedom, esperanza y for people libertad. to know me, Que la gente me to conozca find freedom, para encontrar and libertad to make a difference. y hacer una diferencia. Isn't that the mission of the church, friends? Ese es el trabajo de la iglesia. You know, we're about to close. I'm 5 minutes over. Ya me pasé 5 minutos. But I just believe that today Pero there's creo some people in this room Que hay personas en este lugar who are just pushing dust. que solo están moviendo el polvo. And you need a response to the gospel. Necesitas una respuesta al evangelio. You need to have some of that DNA of Jesus Ese ADN de Jesús rubbed on your eyes puesto en tus ojos to find freedom para encontrar so libertad, that you can walk out in the calling that he has for para you. que puedes caminar en el llamado que Él tiene Because para you ti. see, Porque ves the calling that he has on your life, el llamado que Él tiene sobre tu vida, the destiny that he has on your life, el destino que tiene sobre tu on your vida, family, en tu familia, is unique to you. es único a ti. It's not mine, No es mío, it's yours. es tuyo. But you need the DNA of Jesus. Pero necesitas el ADN de Jesús Come to pass. para que se cumplan esas cosas. Why do we put here in the dust ¿Por qué mover el polvo when we can respond to the gospel cuando podemos responder al evangelio and see Jesus work in us y ver a Jesús trabajar en so nosotros that we can work for him? para que podamos trabajar por Él? I don't know what you came into this room with today. No sé a lo que entraste a este cuarto hoy. I don't know your story. No sé tu historia I don't know what your past is, o lo que es tu pasado, what your sin is. lo que es tu pecado, But I know that Jesus pero sé que Jesús is stretching out his hand right now to you, extiende su mano a ti hoy, wanting to wipe his DNA all over you queriendo llenarte de su so ADN that you can be set free, para que tú puedas ser libre, so that you can go and live the life that you're called to live. para que puedas ir a vivir la vida que eres llamado a vivir. Just like my dad said, Así como decía mi papá, respond to the gospel. responde al evangelio, Not with work, no con trabajo, not with building things, no con esfuerzo, but simply by being available to Jesus. solo con ser disponible a Jesús. See, the desperation of the man in the ditch, the blind man, La desesperación del hombre ciego he was available to receive the miracle. se dispuso para recibir un milagro. He was right there saying, I need it. Ahí estaba diciendo, lo necesito, Because where I am right now, porque yo donde estoy ahorita I don't want to be here anymore. ya no quiero estar aquí. I want change.
Quiero cambio. I want freedom. Quiero libertad. I want life. Quiero vida. And Jesus is standing in front of you, Y Jesús está enfrente de ti hoy, holding out his hand full of spit. extiendo su mano llena de saliva. Will you receive Jesus? Will you receive his DNA? ¿Recibes a Jesús hoy, su ADN? That will set you free. Eso te deja libre. I know Vida Church Yo sé que Iglesia Vida is a church that believes in miracles. es una iglesia que cree en milagros, A church that believes in signs and wonders. que cree en señales y prodigios. But I also know that it's going to take some spit Pero también sé que va a necesitar mixed with the dust saliva that's sitting in the chairs here. con el polvo que está sentado aquí en las Miracle that sillas Sacramento needs. para ver el milagro que necesita Sacramento. Would you stand with me today? Se ponen de pie, por favor. I want to pray and believe God. Quiero orar y creerle a Dios. Ciego, Ready to receive listos para recibir the miracle. un milagro. Let's worship for just a few moments. Adoremos unos momentos. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios levanto canción, a mi Dios levanto mi voz, cantando aleluya. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios levanto canción, a mi Dios levanto mi voz, cantando aleluya. To our God we lift up one voice, to our God we lift up one song, to our God we lift up one voice, singing hallelujah. To our God we lift up one voice, to our God we lift up one song, to our God we lift up one voice, singing hallelujah.